مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 18. La conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes du premier et du deuxième groupe. Le présent ديال les verbes ديال premier ou ديال le deuxième groupe. J'observe et je découvre. لاحظوا ثم غادي نكتشفوا. عمر, sa femme et leurs enfants voyagent en voiture. عمر, sa femme, الزوجة ديالو والأطفال ديالهم voyagent en voiture. سافروا في السيارة. Le soir du même jour, يعني في المساء ديال نفس اليوم, ils franchissent la frontière entre la France et l'Espagne. Ils traversent la Méditerranée en bateau et arrivent au Maroc le jour suivant. قلنا le soir du même jour, يعني المساء ديال نفس اليوم. ils franchissent يعني قطعوا أو لا عبروا la frontière يعني الحدود ما بين فرنسا وإسبانيا. ils franchissent la frontière entre la France et l'Espagne. ils traversent la Méditerranée. اقطعوا البحر الأبيض المتوسط en bateau في الباطو et arrivent au Maroc وصلوا للمغرب le jour suivant يعني في النهار الموالي. Donc Omar, sa femme et leurs enfants voyagent en voiture. Le soir du même jour, ils franchissent la frontière entre la France et l'Espagne. Ils traversent la Méditerranée en bateau et arrivent au Maroc le jour suivant. La première question. Je souligne les verbes conjugués dans le texte. غادي نسطروا على les verbes اللي مصرفين في le texte. On a Omar, sa femme et leurs enfants voyagent. هذا الفيرب الأول voyage en voiture. Le soir du même jour, ils franchissent la frontière entre la France et l'Espagne. Ils traversent la Méditerranée en bateau et arrivent au Maroc le jour suivant. نسطرنا على les verbes voyage, franchissent, traverse, arrive. La deuxième question, j'indique l'infinitif de chacun de ces verbes. غادي نحددوا l'infinitif ديال كل verbe. La deuxième question, نديروا voyage. هذا الفيرب مصرف. L'infinitif ديالو c'est le verbe voyager. Voyage, voyager. Franchissent, franchir, traverse, traverser, traverser, arrive, arriver, إذن عندنا voyage, voyager, franchissent, franchir, traverse, traverser, arrive, arriver. طبعا لاحظوا معايا voyager كيسالي ب ER, franchir كيسالي ب ER, ER. Donc voyager, traverser, arriver, ce sont des verbes du premier groupe, ديال premier groupe, parce qu'ils se terminent par ER. وهذا الفيرب هذا اللي كيسالي ب ER وملي كنقولوا نو او فو كنزيدوا واحد جوج ديال اس دوبل اس, فهذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب, لان ماشي اي فيرب كيسالي ب اي ار راه هو ديال الدوزيام جروب, فقط اللي كيسالي ب اي ار. وملي كنجيو نو او فو كنقولوا باغ اكزومبل نو فرانشيسون فو فرانشيسي, نو فينيسون فو فينيسي. هادو هما لي فيرب ديال الدوزيام جروب.
نمشيو للأسئلة ديال جو manipule et je réfléchis. Je réécris chaque phrase en commençant par le sujet indiqué. كل جملة غادي نعاود نكتبوها ونبداو بهذا لو سوجي هذا. عمر et sa famille voyagent en voiture. عمر والعائلة ديالو سافروا في السيارة. غادي نبداو بعمر. عمر شنو نقولوا؟ عمر voyage يعني غير بوحدو. voyage نديرو او فقط. عمر voyage en voiture. Omar voyage en voiture. Ils franchissent la frontière. Ils franchissent la frontière. عبروا الحدود. Il يعني هو بوحدو. Il franchit. Il franchit avec été à la fin. Il franchit la frontière. Il franchit la frontière. La phrase c'est ils arrivent au Maroc. Tu. Ils وصلوا للمغرب. Tu. أنت. Donc tu arrives. Le verbe arriver. Tu arrives. نديرو هنايا ES. Tu arrives au Maroc. Tu arrives au Maroc. عمر finit par dormir. يعني عمر سلا ونعس أو لا سلها بالنعاس. عمر finit par dormir. Nous نقولوا nous nous finissons par dormir. Nous finissons par dormir. La famille passe la nuit à Tanger. La famille passe la nuit يعني العائلة دوزت لا نوي دوزت الليلة في مدينة طنجة. فهنا ما عطاوناش لو برونون بيرسونيل، ما عطاوناش السوجي. ديال لا فامي حنا غادي نبدلوها بنو، نديرو نو. ولا ما كايناش بعدا كتبنا نو اذا نديرو فو. فو نقولو فو باسي. Vous passez la nuit à Tanger. Vous passez la nuit à Tanger. دابا لاحظوا معايا قلنا عمر اي سا فامي فواياج ودرنا هنا او ان تي، ولكن ملي قلنا غير عمر بوحدو درنا او. اذا ملي كنبغيو نصرفوا واحد الفيرب ديال البروميي جروب، شي فيرب ديال البروميي جروب يعني كيسالي ب او ار، بحال باغ اكزومبل غادي ناخذوا ترافيرسي. ترافيرسي بغينا نصرفوه في لو بريزون. اش كنديروا؟ كنحيدوا هاد او ار هادي وكنبقاو نزيدوا لي تيرمينيزون على حساب لو برونون بيرسونيل. في جو كنضيفوا او. tu es. il e. nous ons. vous ez. il ent. اذا جو كنقول او par exemple je traverse e. tu traverses es. elle traverse e. nous traversons. vous traversez. il traverse. داكشي اللي درنا هنايا لان عمر هو il يعني هو voyage e. tu arrives es. vous passez. vous كتمشي مع او زد. vous passez. ولكن في لي فيرب ديال الدوزيام جروب ناخذوا اكزامبل ديال فينير. قلنا ماشي اي فيرب كيسالي باي ار فهو الدوزيام جروب، لا كيخص يكون كيسالي باي ار وفي البريزون في ديك نو و فو مع ال كيخصنا نضيفوا واحد دوبل اس. كنقولوا نو فينيسون، نو فرانشيسون، نو ريونيسون، كتجي كيما هكا. دونك كيسالي باي ار وفي نو او فو مع ال دوبل اس. اذا في هذه الحاله شنو كنديروا؟ توجور كنحيدوا هاد اي ار وكنبقاو نزيدوا لي تيرمينيزون على حساب لو برونون بيرسونيل. اذا هنايا اي اس، اي اس، اي تي، اي اس، اي اس، اي تي،
I double S O N S, I double S E Z. قلنا I double S E N T. كنقولوا par exemple finir, je finis IS, tu finis IS, il finit IT, nous finissons, vous finissez, ils finissent I double S E N T. Je retiens. Au présent de l'indicatif, les terminaisons du verbe du premier groupe sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc le présent de l'indicatif, mais كنقولوا le présent يعني الحاضر. Les terminaisons يعني باش كيسالي الفيرب. بالنسبة لي فيرب ديال البرومي جروب قلنا كنضيفو E, ES, E, ONS, EZ, ENT. اش كنديروا قبل ما كنضيفوا التيرمينيزون on supprime la marque du premier groupe. كنحيدوا ديك لا مارك ديال البرومي جروب اللي هي او ار كما قلنا في الاول وكنضيفوا لي تيرمينيزون على حسب لو برونون بيرسونيل. واش عندنا جو، واش tu، واش il، واش nous، واش vous، واش il. Au présent de l'indicatif, les terminaisons des verbes du deuxième groupe sont is, is, it, iws, ons, iws, ez, iws, ent. Exemple ديال franchir, je franchis. دائما كنحيدوا la marque du deuxième groupe. كنحيدوا er وكنضيفوا les terminaisons على حسب le pronom personnel. واش je، واش tu، واش il، واش nous، واش vous او لا il. إذن هكذا كنصرفوا les verbes ديال البروميي au deuxième groupe في le présent de l'indicatif. نمشيو دابا للصفحة 19 غادي نكملوا. Je m'entraîne. Je complète chaque verbe avec la terminaison du présent de l'indicatif qui convient. دابا عطاونا لي فيرب خصنا فقط terminaison وغادي نكملوها. nous le verbe travailler. اذا travailler كيسالي ب er حيدنا er. nous كتمشي معاها ONS, donc nous travaillons. ONS, nous travaillons bien. نعمل بشكل جيد، نعمل جيدا. vous le verbe utiliser, utiliser حتى هو كيسالي ب er. donc vous غادي نحيدو er وغادي نزيدو terminaison. vous utilisez EZ, vous utilisez internet. كتستعملوا الانترنت. Je le verbe réussir. réussir هو verbe ديال deuxième groupe. إذا غادي نحيدو ديك er وغادي نديرو terminaison. je réussis is. إذا نكتبو لنا غادي نزيدو حنا اس فقط. je réussis. je réussis mes études يعني نجحت في الدراسات ديالي. choisir حتى هو deuxième groupe كيسالي ب er. je choisis, tu choisis, il choisit, is, is, it. nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Ils choisit, iws, ent. Ils choisissent. Ils choisissent d'étudier les sciences. Ils choisissent يعني هما اختاروا يديروا الدراسات ديال العلوم. d'étudier les sciences. اقراو العلوم. nous travaillons, vous utilisez, je réussis, ils choisissent. La deuxième question, je conjugue les verbes, mais entre parenthèses, au présent de l'indicatif. غادي نصرفوا les verbes اللي ما بين قوسين في le présent. tu le verbe respecter. اشنو قلنا؟ كنحيدوا er وكنزيدوا terminaison على حسب le pronom personnel. إذا tu كتمشي معها es. donc tu respectes. Tu respectes tes amis. Tu respectes tes amis. تحترم أصدقائك. vous le verbe finir votre travail. finir هذا deuxième groupe. غادي نحيدو er وغادي نضيفو فوق قلنا كتمشي مع terminaison iws ez. vous finissez. vous finissez. vous finissez votre travail. nous le verbe envoyer des messages à nos amis. كنرسلوا رسائل الأصدقاء ديالنا. إذا envoyer premier groupe نحيدو er وغادي نضيفو terminaison. donc nous envoyons. nous envoyons
nous envoyons, vous envoyez, il envoie. غير هنا ردوا البال لأن في جو شنو كنديرو؟ هذيك إيكغيك كتولي إي، كنقولو j'envoie. إيكغيك كتولي إي، j'envoie tu envoies كتولي دائما إي، إي أو إس. tu envoies il envoie كتبقى أو. nous envoyons vous envoyez. هنا فين كنردو إيكغيك ما كنديروش إي، قلنا j'envoie tu envoies il envoie nous كنقولوا nous envoyons vous envoyez il envoie. إذا هذه في il. وملي كنقولوا il بإس كتولي عاوتاني إي، ما كنديروش إيكغيك. il envoie IENT. Donc j'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. Donc nous envoyons des messages à nos amis. Elle, le verbe applaudir, applaudir aussi c'est un verbe du deuxième groupe حتى هو. إذا غادي نحيدو IR وغادي نشوفو la terminaison اللي كتمشي مع elle avec S. Donc elle applaudissent I double S E N T. Ils applaudissent. Ils applaudissent les acteurs. Ils applaudissent les acteurs. يصفقون للممثلين. يصفقون للممثلين. Je m'évalue. وقوموا. J'entoure le verbe conjugué au présent de l'indicatif. غادي ندوروا على الفيرب اللي مصرف لو بريزون. عمر et Olivier. إذن عمر مع Olivier بجوجهم. Donc عمر et Olivier يمكننا نبدلو هاد لو غروب نومينال سوجي، يمكننا نرومبلاسيوه بإل لأن هنايا بلوريال، لو سوجي اي بلوريال. دونك إل ديال اس كتمشي معها دوبل اس او ان تي. عمر اي اوليفيي فينيسي لأن هذا هو الصحيح، فينيس. فو ترافايوري فو ترافايي. إذا قلنا الفيرب ديال البروميي جروب كنحيدو او ار وكنزيدو تيرمينيزون. فهنايا عندنا تيرمينيزون كتمشي مع فو او زد. دونك فو ترافايي dans une entreprise. Vous travaillez. أنتم تعملون في شركة. Il achète de jolis cadeaux. Il إذا قلنا كنحيدو ار وكنديرو مع il او. دونك il achète هو اشترى هدية جميلة أو لا رائعة. Nous choisissons قلنا دوبل اس او ان اس nous choisissons اي دوبل اس او ان اس un lieu calme pour nous reposer. يعني حنا اختارنا واحد البلاصة ولا واحد المكان اللي هو هادئ باش نرتاحو. La deuxième question, je conjugue les verbes suivants au présent de l'indicatif. D'abord, on va le présent. Je, le verbe choisir. On a choisir, deuxième groupe. Je choisis. IS, je choisis. Tu, le verbe travailler. On a de R, on dit la terminaison. Tu travailles. ES, tu travailles. Elle, le verbe ranger. Elle range. Ranger, نقولوا elle range. Elle كتمشي مع elle range ses affaires. يعني هي كترتب ولا كتنظم الأدوات ديالها. Nous غادي نقولوا nous choisissons. Vous travaillez. Donc nous choisissons. Vous travaillez toute la journée. Elle range. Ils rangent, NT à la fin, leurs affaires. Elles rangent leurs affaires. Donc je choisis des livres, tu travailles toute la journée, elle range ses affaires, elle range avec NT à la fin leurs affaires, vous travaillez toute la journée, nous choisissons des livres.
وبهذا ننهي تمارين الصفحة 19. نلتقي في الصفحة 20. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس، والتي ظاهرة إما أسفل الفيديو في البلاي ليست، إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف، أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.